كفردكم يو كتوارديكم كتنعاقيكم تنعاقوا لا معلتي تواردوا لا معلتي سبكم كان زيريكم جزي ختمسي يا ولمن لببل لومي زينا بخاهنات كفات بخاهنات تنقل بخاهنات رخصت ذواهم حلافنت بزي موسى تاوت حسين مبرخال سوكوا بعوت تملست إسرائيل قنت وارده إسرائيل سراوي تسانه لو من حتت لو من حدش كيدان بيت خريستياننا نحدش كيدان أفنين فينا حسن زخونو بخلو زقع زيو زقبلو بعرسهم زعم بعرس إمنتهم منبر عرس أملاخ زي ولهم تقلقل تنبر أقلقل زي كونو عايز بولو ورد نزهز بخا بدلوا الله بقى نزهز بدي كتفوية يزبلوا مشي እግዚአብሔር حساب ده سلا ابراهام سلا اسحاق سلا يعقوب سلا تمحريات احزاب كيسعونا احزاب كيقلدلنا ابيد الله املاكم نزيد يتاب ግብጽ ውጽ የበረኻ خطفው ሚልድ ኦጎይታ ተለመንዳ ነዚህ ህዝብ ዚካብ ተጥፎ ናይዳ አጥፋን እግዚአብሔርኩም ይልዎ ነይሩ ናዓኻብ ካሊ ህዝብ ክሾም ካየ ነዚህ ህዝብ ዚ ከጥፎ የናዓኻ ግን ካሊ ስልጣን ክበካየ ኖ ነዚህ ህዝብ ዚ አጥፊኻ አብ ካሊ ታብ ተሾመኒ ይገርም ኮይ አታንርደና ዶ ናይ ምን መልእክተኛታት ሙኻና ናይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ለኡኻን ወይ ደሞ መልእክተኛታት አገልገልቲ ናይ እግዚአብሔር አገልጋላይ ታምዃን ንላዕሊ እንታይ ዝሕጉስ ካሊ ነገር ኣሎ ናአቶም ጥራይዲቶ ሃይቡ ብዝባል ብቅንእ ተስዮም ነይሮም ኣብዘይ ስልጣኖም ኣትዮም ነይሮም ዳቻንን አብየሮንን እቲ መለኩ አምላኽ ዝሃቦም ንአሮንን ንአሮናውያንን ጥራይዝ ተዋበ ስልጣን ደፊሮም ኣብዘይ ስልጣኖም ብምእታዎም መሬት ተኸፊታ ከምዝ ወልዕቶም ከምዝ ወሓጠቶም ይዘርየና ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን በሐቂ ክርስቶስ ከሙታን ተስኡ እዩ ናይ ለማዓንቲ መበገሲ ትምህርትና ንገብሮ ምልክያስ ዝተባህለ ነብይ ካብ ዝተዛረቦ ምዕራፍ 2 ቁጽር 1 መበገሲ ጌርና ብዛዕባ ክህነትን ክህነታዊ አገልግሎትን መሰረት ጌርና ሓቢርና ክሬና ናይ ዝቃል እዚዩ መበገሲ ንገብሮ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጽር 1 ወይዜኒ ዛቲ ትእዛዝ ለካህናት ለእመ ኢሰማዕክሙ ወኢቡአ ውስተ ልብክሙ ከመ ተሃቡ አኮቴተ ለስምየ ይቤ እግዚአብሔር ዘኩሎ ይመልክ ወአፍየኑ ላዕሌክሙ መርገመ እናበለ ብግዕዝ ቋንቋ ይቕጽል እዚሁ ግልጽ ንኾነልኩም ወፃእን ኣብ ውሽጥን ዘለኹም ምእመናንን ምእመናትን እቲ ቃሉ ነብይ እግዚአብሔር ምልክያስ ወይ ድማ እግዚአብሔር በነብይ ምልክያስ ሓዲሩ ንካህናት ዘመሓለፎ ዓብይ መልእኽቲ ናብ ትግርኛ ክንወስዶ ከለና ሕዝውን ይብል ብዙሕ ብዛዕባ ካህናት ተዘረበ ስለ ዘሎ ሕዝውን አቱም ካህናት እዚ ትእዛዝ እዙይ ንዓኻትኩም እዩ ዚኣታ ርእስና አቱም ካህናት እዚ ትእዛዝ እዚ መምርሒ እዚ ንዓኻትኩም እዩ ንዓኻትኩም ዝተዋሃበ እዩ ንዓኻትኩም ዝተኣዘዘ እዩ ንዓኻትኩም ዝተመሓለፈ እዩ ንስመይ ክብሪ ሃቡ ንስመይ ክብሪ ሃቡ እንተዘይሂብኩም ብልብኹም እውን እንተዘይገቢርኩምዎ መርገም ክሰደልኩም ንበረኸትኩም እውን ክረግማ እየ ይብለን እዚሁ ዓብይ መጠንቀቕታ አቀዲሙ ብነብይ ገይሩ ንካህናት ብሉይ ካህናት ኦሪት ንዝነበሩ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ቃል እዩ እዚውን ይብልሞ ብልብኹም አይገበርኩምዎን እሞ አነውን ረጊመያ አለኹ ይብል ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ብዝብል መበገሲ ሓቢርና ክንጸንሕና ክቡራንን ክቡራትን ህዝብ እግዚአብሔር አበይም አብያተ ክርስቲያናት በአገልግሎት ተፋጠኑ ዘለኹም ካህናት
بزي ملخت زي حبيرنا خري دلنا مجمر ياجن كريز جبهنا كهن مالتن انتاي مالتيو كهن زبهال كذا الله منيو نزبل حاسير مبرهر خنولو كهن مالت مجلجلي مالتيو تكهنا أجلجل بزبرينا كهن مالت أجلجالي مالتيو أجلجالي مالت نمن يجلجل بخمي يجلجل زوتات حطاتون كتسيخوليا كهن أجلجالي النتو نجزيابير أملاخون نهزب جزيابيرن نجزيابيرن نهزب جزيابيرن كجلجل زت حرائي كهن زبالدما كهن زبلوسم نقول زت على ليو كباتريارخ جميرو كساب عبد حدا قصر زنبر سلطانة كهنت بأنبرو تأيد زتقبله بتنه حواريا سنسلت تواراريدون دورد زمسة سرعة كهنت وهابا سنسلت حليو زتشومة كهن بقصر يحلو كتما يحلو كساب تقشي يورد مالتي كهنت هاوي سلطان ذلو ونقل سبيخور أمينو بسم آذن ولدن منفس قدوسين نمأمنا ناتمغة دك أما زامرت قويتان ناقبرة زي مرح كهاني بحال كاب باتريارك جميلو كساب كاش قصر ذلو كاهن زبالي يملكاتوي اتكنتاوي عقل قلوت بدرجانا نعرسوز خال مواقراوي ويدمو درجة ذلو كاب باترياريخنا جميل ذلو توارد نايسلتان كم ذلو خوينو نجر جنت خينتاوي أقلقلوت كن حدي نعذنت بباترياريك زتتأمقه بإبسكوبوس بباترياريك يتأمق بإبسكوبوس يتأمق بقش بمنقوس كهان يتأمق بقش يتأمق تتأمقي هبتولد الناس كريستنا نامريكا مع رأيه باترياريك سلزت مو بابا سلزت مو خالي سلزت مو نكافت تراقش زت مو استفلي خبر الله ويخونا تهابت منفس قدس حدايو تقلقلوت حدايو سقا ولد እግዚአብሔር ውን ከመዩ በትሪያሪክ ይቀድስ ጳጳስ ይቀድስ ከወና በለ ይውረድ አፍትና ይስጋው ደሙ ዘሎ ምንም አይነት ለውጥ የውሉን በትቀሺ ዝቅደስ ዘሎ ዝባረኽ ዘሎ ካብ ከዊነ ሕብስት ናብ ከዊነ ስጋ ወልድ እግዚአብሔር ቀይር ኃይለ መንፈስ ቅዱስ እንዳት حدايو እቲ ካብ ከዊነ ወይና ከዊነ ደምና ይቆያ ናይ እውን ስልጣናዊ መዋቅር ናይ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ حدايو أبزيو لعلاين تحتين زبال سلزي إلا كاهن زبلو زلو نعخاتكم ذاتي تئزاز ويزيني ذاتي تئزاز لكاهنات ذات تئزاز زياء زاملق تزياء نعخاتكم نخاهنات يات محلف زلا خبلك الله نايلوم عنت ملق تيون كابل علي جميرنا كساب أبزدرنا يتاب لك أنا باباسات إبسكوبوسات كاهنات جميرنا سلطانة كانت نزلنا زملكتنا ملقت مخانو زي مجمرة خريق باناي نمخانو كهنات نخنكون زحرينا منيو كهنات أب كل تمدبين هالريوم كهنات أوريتن كهنات حديثن كهنات حديث نايدي أفير فقاد يخونمو اتخنتو ناي بحري زخونا ويتانا مدحانينان إيسوس كريستوس لكا كهناتنا لكا كهنا إيسوس كريستوس نكاو زبكس نستاوز مس ناي حديث كيدان أقلقلوتيو أزيون كهنات أوريت زلو إن أخري سنسلتاوي زمسألو عب أوريت زلو من مبقسون قبرينا ما كم كلنا خم نفولتو حزب እግዚአብሔር حزب إسرائيل كبارنت تاب ግብፅ አውያን ባርነት بموسى بقلقاليو بتحري أقلقالي أب قدم እግዚአብሔር ሞገስ ረኸበ أب قدم እግዚአብሔር حري كوينس ترخبه تحت كوينس ترخبه እግዚአብሔር كم كالوت نبيات قال بيتن بحلمي ويد ما برأي بخالي كيكونس قال بقال كم ززاربو بعلو زمسكرلو أبناء እግዚአብሔር جزا ويدمو أب እግዚአብሔር عبي بوتا زلو موسى نإسرائيل مريحو عبز السجاجرلو ذهبوا ملختنا خري እግዚአብሔር موسى كم زيلو يزاربولو أب أوريت زت ساعات مراف إسران شمونتن كفقد حد حساب كل تزلو نري زين ريزلنا ناي كهنات أمرارسا ويدمو كهن كنبر حرزلو من مخانو خرينا نسخا يبل እግዚአብሔር نسخا خا نحوكا أرونن ندقونا دافن عبديون الأزارن إتامرن كهنات كوينوم كغلغلوني كهنات كوينوم كغلغلوني
كابدك إسرائيل فليخا نبخا أقربهم لببلو حزي كهنتاوي ناي كهنتاوي سراح كسرح ناي بيت منقست مريحنة تيكونس ناي تمنفساو خنفي ناي هزب كذاب نهزب كذابير نهزب مسك كذابير كرهو زغلو كاب كذابير مسنا كاب كذابير نافزب كافزب ناب كذابير كرهو زغلو ما أخلاويان ما أخلنا ما أخل عمدي ويدم مرة خبت الدل كوينهم زغلقلو بكل مداين نهزب كذابير خغلقلو نكذابير نهزب كذابير كغلقلو يوم مزلو بعد الور أرون سلذي كذابير نأرون نحوك أرونن ندكون كهنات كوينهم نعاي كغلقلوني لببلو نعاي كغلقلوني كابدك إسرائيل فليخة ناباي أغربهم كاب إسرائيل فليخة كابزون كل عليه زلو فليخة نأرونن دك أرونن نغلقل نعاين كغلقلوني كهنات نخونني مريض كان باي أقرب الليل نأرون حوكا دما كورانن زيجسون قدسات الباسات قبروا لنا بلت تاريخ بعلتهم منبو أبزي يخريو زدلخو كهنات ويدما كهنات كوينم كغلغلو استمرسه نايمي جمر ياليقا كهنات أرون زرع أرون دك أرونن أروناويان زخون زياتهم بمولهم ناي كهنات ناي نخنت أغلغلوت استتصوعيو ስለዚህ ቤተ ክህነታዊ አገልግሎት ንመን ተዋሂቡ ኒ አሮን ዝተዋሃቦ ዓብይ ሓላፍነት እዩ ዝተዋሃቦ አገልግሎት ከዓ ንእግዚአብሔር ንኸግልግሉ ንእግዚአብሔርን ንህዝብ እግዚአብሔርን ከገልግሉ ምዃኖም ዝቃሉ ይነግረና ተወሳኺ ጥቕሲ በዓልትኻትኩም ምእንቲ ክትንብብዎ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 7 ዘለውን ብሰፊሑ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚኡ እቶም ናይቶም ካህናት ተልእኾውን أرون ليك كهنات ناي كهنات حلقة خون كله اتزعفي سلطان كحس كله دقون الدحريز بمولهم كعادي أدمو ناي كنت أقلقلت حزم الله مالتي لبنبال ليك كهنات مالت ناي كهنات حلقة مالتي اتزعفي حلاف الناس تقبل أيو بتحتيز الله دم كهناتيهم ذم كهنات زياتهم زقلقلوون زقوروون انت أيون تيلنا كم تعنتوا مجمريا زولكو سلست أربعة حلافنة اللهم حدا عمونجو زيابيرن عمونجو حزبن زيابيرن زقومو زياتهم لما رخفت الدل مالتيو بخال أي عملقوت حزبي نعملقوت زيابير مرحول ساتهم يوم بسال ساي نه هج زيابير زنبون هج زيابير زترجمن هج زيابير زفتصمن ونساتهم يوم برابع درجة دما حزبي حطيئات كسرح خلو بب متناتهم نابغ زيابير صلوت نقربو مسواعيت نقربو زتفلالي مسواعيت نابغ زيار نقربو ندق سبات حدقت سريت حطيئات نخربو نابغ زيابير زتعرقو زمالودو وي كعدما سريت زوهبو سرحهم زعينت زين كيترسعون زينين اغلغلوتهم ስለዚህ እዞም ናይ ካህናት አገልግሎት ዓላማን ኩሉ ታብዚ ይበጋስ ቀፂሎም ዘለው ንካህናት ክራድኡ ዝኽእሉ ሌዋውያን ሌዊ ደቂ ሌዊ ድማ ነው ንደቂ ሌዊ እግዚአብሔር ከአኽዛረብ ከሎ ሕዝውን ኣብ ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ 7 ዘሎ ድማ ሕዝውን ንአሮንን ንካህናት ነቶም ካህናትን ንህዝብ እስራኤልን دقما خجلجلو زخون دما عندنا دقاف وهابتي ترادعت زخون دما كمي كم زحرين الملكت لو مي أب بيت خريستياننا كهنات تري لهم دياقونات تري لهم مالتي لذلك كل التيوم استفل عليه سلطان الله كهنات زرحوا دياقونات أي زرحوا كهنات زنخوا دياقونات ينخوا كهنات زفتصموا منفسها عقلجلو دياقونات يفتصموا of course تم كهنات جنة نايدياقون خلتي زحلف وصلت هون دميرهم كسرح ويخليهم دياقونات جن درجة اللوميو تابزا زحلفت نايتهم كهنات حدش نريهم دلنا بيا كريستياناتنا ترادعتي حجزتي أقلقلتي ينبر أفتناي كهنات عويس الذي لو ناي كتمقو سقاو دق زي كفتشو كم ذلوا نجار درجة يبلو من كهنا أيام سلذي يوزين تقبل الله زي دمان موسى كم زي بلو ننقد لوي
لوي أمسا أيوم مأنتي كجلجلو ودما ناب أرون كاهن أقربهم أنتون أرون نابا أقربو إذبل كجلجل نابا أمسا أيوم إذبل حزقة ناب أرون أقربهم نفتلك كاهنات أقربهم مأنت كجلجلو أقربهم نساتهم أفتي مرة خبدون كان الناجلجلو حلافنت أرونن حلافنت حزب إسرائيلن يفصموا إلو دقفتو من ناي أرونن ناي كهناتن دقفتي ردعتي ترادعت غيرو ليواويان دما كمزمت أنري تابزي إن زحالفة كابزي إن زوسة كالي أو إسرائيل كان كونه يتفقدلو كابزي أتوم كاب أروناويانن كابليواويانن وسا بيتك أبير أتيوم كجلجلو زيت حريلن بخلي تاريخ تحرير بعل أوري بعل داتان استوالو بزي تناديدهم سنهان قلن العلم كجلجلو موكيرهم نيرهم داتان أبيرون استوالو نعاتهم ترايديتو هايو بزبال بقن اتسيوم نيرهم أبزي سلطانهم آتيوم نيرهم داتانن أبيرونن اتي ملكو أملاخ زهابهم زي نعاروناويانن ترايدتو هذا سلطان دفيرهم أبزي سلطانهم بمئتاهم مريت تخفيتها خمزو حطتهم من زرينا سلازي زي حلافنتن أقلقلتهم من كساب حيرئنا مالتيو سلازي بخالي من قدي زم كانت زي آتهم كم تعطوز ولنايو أمونغو اقزياب هيرن أمونغو دك سباتن تعيز خون رخبي كنبرم كاب اقزياب هير برخت كاب اقزياب هير رديت كرخبو ህዝብ ድማ ታፍታሕታ ይዘለ ህዝብ ድማ ተማሂሩ ናብ እግዚአብሔር ንጹህ ምስጋና ንጹህ መስዋዕት ንጹህ ቁርባን ንኸርብ ዚ አገልግሉ ምዃኖም ኣብ ኦሪት ሕይውን ዘሌዋውያን 16 ቁጥሪ 16 ዘሎ ብዝግባ ክትከታተልዎ ይግባእ ካህናት ብኻሊእ መንገዲ ከምቲ አንተ ዝበልክዎ መስዋዕት ምቕራብ ጥራይ ኣይኮነን መስተስሪ ኃጢአት ምስትርስራይ ጥራይ ኣይኮነን ሕግ እግዚአብሔር ውን ዘትርጉምን ንሳተም ዘፍጹሙን ንሳተም ኣብዚ ውን ክትሪእዎ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 33 ትፈቅደ ሓደ ዘሎ እቱ ኢልኩም በዓልትኻትኩም ኣንብብዎ ኣብዚ ዘርእየና ዝኾነ ካሊእ ተሲኡ ሕግ እግዚአብሔር ናይ ምትርጓም ሓላፍነት ኣይተዋህቦ ንነቢያትን ነቶም ዝነበሩ ናይ እግዚአብሔር አገልገልትን ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዘገልግሉ ካህናት ንሳቶም እዮም ዝናይ ምትርጓም ቃል እውን ዝሓዞም ብኻሊእ መንገዲ ካህን ልኡኽ ናይ እግዚአብሔር እዩ ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ ተክነ ኣገልገለ ከም ዝበልናዮ ካህን ተልእኽኡ ካሊእ ተልእኾ የብሉን ዓለማዊ መንግስታዊ ተልእኾ የብሉን ዓለማዊ ተልእኾ የብሉን ናይ ካህን ተልእኾ ናይ እግዚአብሔር ተግባር ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ መፍጻምን ሰብ ክፍጽሞ ምግባርን አገልጋላይ ወይ ደግሞ መልእክተኛ እዩ ንኣብነት ምልክያስ ዝተባለ ከምቲ ዓንተ ዝተሰእናዮ ንርአ ኣብ ቁፅሪ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 7 ዘሎ ሓይለ ቃል ንርአዮ ተበገስናሉ ትንቢተ ምልክያስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 እዩ ከይንርስዖ ኣብ ቁፅሪ 2 ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 ድማ ከምዚ ይብልና ኣሎ እቲ ካህን ይብለና ኣሎ እቲ ቀሺ እቲ ካህን بحدث كيدان اتقشي بحدث كيدان اتخاهن بحدث كيدان اتليقا باباس بحدث كيدان اتباترياريك بحدث كيدان اسكي ابسكوبوس بحدث كيدان اتخاهن مالتي اتخاهن ناي غويتا سراويت እግዚአብሔር ልኡኽ ይገርም ኮይ አታ ንርደና ዶ ናይ ምን መልእክተኛታት ምዃንና ናይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ልኡኻን ወይ ደግሞ መልእክተኛታት አገልገልቲ ናይ እግዚአብሔር አገልጋላይ ታምዃን ንላዕሊ እንታይ ዝሕጉስ ካሊእ ነገር ኣሎ ንህዝብ እግዚአብሔር ካብ ምግልጋልን ዝሕጉስ ካሊእ እንታይ ኣሎ ሰብኒ ሃፍታማት አገልግሎም ዝሕጎሱ ኮለ እንደ ሃፍታም ተዓሲቦም ዝሕጎሱ ሰብ እንዳ ሰብዓል ስልጣን ተዓሲቦም ወይ ሰራሕተኛ ኮይኖም ኮ ዝሕጎሱ ኣለዉ ሰብ ምድራዊ ሰብ ስልጣን ክሸምዎም ከለው ዝሕጎሱ ወይ ደሞ ሓላፍነት ክዎም ዝሕጎሱ ከለው ናይ ሰብ ስልጣንን ናይ ሃፍታማትን ስራ ፈጸምቲ ስራሕ ኮይኖም ክሽዎም እኮ ዝሕጎሱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዚ መጠኑ ኣብ ዓለም ስለ ዝኾነ ኣይሕጉስን ማለት ኣይኮንኩን ዝበለጸ ግን ኣየና ይሕጉስ እንታይ ይብለሎም እምበር
ልኡኽ ስለዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ናይ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ልኡኽ ስለዝኾነ ከናፍሩ ፍልጠት ክህልው ይግባእ ከናፍሩ ዝኸንፈሩ ጥራይ ይኮን ከናፍር ህሊናው ከፈናፍር ልቡ ከናፍር ውሽጡ ፍልጠት ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍልጠት ብቕዓት ተኣማኒነት እሙንነት ፍልጠት ከናፍሩ ታብ ከንፈሩ ዝወፁ ብፍልጠት ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ፍልጠት ክህልው ይግባእ ታበይ ዝወፅእ ካብ ከንፈሩ ፍልጠት ክህልው ይግባእ ካብ ከንፈር ካህን ካብ አንደበት ካህን ካብ አንደበት ኩሉ ዝወፅእ ክህልው ይግባእ ካብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ብናይ ድልየቱ ብናቱ ሓሳብ ብናይ ዓለማዊ ሓሳብ ዘነፍ መነፍ ከይበለስ ካብ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ገስጽ ዝበሎ ክግስጽ አኽብር ዝበሎ ከኽብር ታናይ እግዚአብሔር መርህ ተኸትሉ ኮንስቲቱሽን ዝኾነት ሕግ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ገይሩ ክኸይድ ዝተኣዘዘ እምበር ካብዚኣ ወፃእ ክኸድ ከም ዘይግብኦ ይነግረና ኣሎ ይግባእ ካብ ኣፉ እውን ሰባት ሕጊ ክደልዩ ይግባእ ካብ ኣፍ ካህን ካብ ኣፍ ሊቀ ጳጳስ ካብ ኣፍ ፓትርያርክ ካብ ኣፍ ጳጳስ ካብ ኣፍ ኤጲስቆጶስ ካብ ኣፍ ካህን ካብ ኣፍ ቀሺ ሰባት እዮም ዝፅበዩ ሕጊ እግዚአብሔር ሕጊ ልዕሊ ኩሉ ሕጊ ፍቅሪ ከም ዝኾነ ሕጊ እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔር ቅድስና ንጽህና ፍቅሮ ቢጽ እዞም ናይ እግዚአብሔር ዝኾኑ ካብቲ ካህን እዮም ተፅቢት ዝግበረሎም ህዝቢ ኩሉ ዝፅበዮ ታፍቲ ካህን አንደበት ዝወፅእ ካብ ኣፍ ካህን ዝፅበይዎ ሕጊ እግዚአብሔር እዮም ዝሕሉ ቃል እግዚአብሔር እዮም ዝሕሉ እዚ ናይዞም ካህናት አገልጋላይነት እቲ ሓደ እውን ክርዳእ ይግባእና እዩ ነስተውዕል ህዝቢ እግዚአብሔር ሊቃውንቲ ካህናት በብደረጃና ዘለና ነስተውዕል አንቱም ምእመናትን መናእስያትን እውን በዚኢኹም ኣቦታትኩም ክትኣልዩ ኣቦታትኩም ክተልልዩ ዝግባእኩም ካብ ኣፍ ካህን እንታይ ይወፅእ ኣሎ ካህን እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ካህን እንታይ ዓይነት ተልእኾ ኣሎ ኣገልጋላይ እግዚአብሔር ድዩ ኣገልጋሊ ዓለም ኣገልጋሊ ህዝቢ ድዩ ወይስ ተገልጋሊ እዩ ንኽብሪ ርእሱ ዝሓስብ ድዩ ንኽብሪ ህዝቢ ዝሓስብ እዩ ኣበየናይ እዩ ዘሎ ተረድኦ ድዩ ታብ ኣፉ እንታይ ዝወፅእ እዩ ከመይ ዘለኸ ዘሎ ኢልኩም እናለለኹም ክትከዱ ኢኩም እዚ ናይ ኦሪት ኢና ንዛረቦ ዘለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ብፅባሕ ክሪኢ ከለና ድማ ክንደይ ዝኣክል ረዚን ከቢድ ከም ዝኾነ ክርኤና ንቐፅል እስኪ ከም እግዚአብሔር ፍቓድ ካህን ኣተዓራቂ እዩ ከምቲ ዓንተው ዝበልናዮ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ህዝብን ፍልልይ ክፍጠር ከሎ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ብሓጢአት ምክንያት ክሃድም ክወፅእ ከሎ እግዚአብሔር ከዓ ድማ በቲ ናይ ደቂ ሰባት ክፍኣት ርኡ ተፀፂቱ ዝኾነ መቕሰፍቲ ወይም ደሞ መከራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከምፅእ እንተሎ ኣብ ማእኸል ጠጠው ኢሉ ግደፍ እግዚአብሔር እዩ ንእግዚአብሔር መጒቱ ብጸሎት ኣታ ልብማ ንበል ከም በዓል ሙሴ እግዚአብሔር ሲ ንሙሴ ከምዚ ኢልዎ ነይሩ ካብ ግብፂ ዘውፅኦ ህዝቢ ብሙሴ መራሕነት ዘውፅኦ ኣብ በረኻ ንእግዚአብሔር ዓሚፁ ንሙሴ እውን ኣብ ልዕሊ ሙሴ እውን ዓሚፁ ኣብ ልዕሊ ኣሮን እውን ንኣሮን ከይቀረየ ኣሰሓሒቱ ኣብ ክንዲ ባሕሪ ሰንጢቑ ዘሳገሮ እግዚአብሔር መምላኽ ኣብ ክንዲ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ዘሰጋገሮ ሙሴ ንሙሴ ብምክሓድ ብምርሳዕ ንሙሴ እውን ኣይንፈልጥን ሙሴ ናብ ዝኣተው ኣይንፈልጥን ስለዚ ኣሮን ግበር ለና ኣማልክተ ዘይሃውሩ ቅድሜና ወይ ፀቡእ ፀረና ጸላእትና ዝስዕሩልና ኣማልክቲ ግበረልና ሙሴ በይ ከም ኣይንፈልጥን ኢሎም ንኣሮን ከም ዘሸገርዎ ንጎይታ ሰራዊት ነቲ ባሕሪ ኤርትራ ከፊሉ ዘሰጋገረ ገዲፎም ነቲ መከራ ዘውፅኦም ገዲፎም እዚኣቶም ግን እንታይ እዮም ዝገበሩ ንኣማልክቲ ናይ ግብፂ ልምዲ ልምምድ ሒዞም ናብ ግብፃውያን ተመሊሶም እንድሕር ዳ ንምንታይ ውፅኹምና ናይ ግብፂ ናይ ቤተ መንግስቲ ፀብሒ ዝሰርሖ ዝነበረ ድስቲ ግብፃውያን እንዳሸተቶም
ቁራዕ ግብፃውያን እናሸተቶም ዝኩሉ ገይሩ መሰሰጋገር እግዚአብሔር ንሙሴ ታይ ዝበሎ ውረድ ነዚህ ህዝብኻ በድሎሎ በቃ ነዚህ ህዝብ ከጥፎየ ዝበሎ ሙሴ እግዚአብሔር ሕሰብ ዳ ስለ አብርሃም ስለ ይስሐቅ ስለ ያዕቆብ ስለምቶም ሕርያት አሕዛብ ከይስዑና አሕዛብ ከይቅሉድልና አበይዳ አሎ አምላክኩም ነዚህ ድዩታብ ግብፅ ውፅየ በረኻ ከጥፎም ይሉድ ኦጎይታ ተለመንዳ ነዚህ ህዝብ ካብ ተጥፎ ንዓይዳ አጥፋን እግዚአብሔር ከም ዝልዎ ነይሩ ንዓኻብ ካሊእ ህዝብ ክሾመካየ ነዚህ ህዝብ እዚ ከጥፎየ ንዓኻ ግን ካሊእ ስልጣን ክበካየ ኖ ነዚህ ህዝብ እዚ አጥፊኻ ኣብ ካሊእ ካብ ትሾመኒ ንዓይታ ኣብ መዝገብ ሂወትካ ፍሓቐኒ ዝበለ ኣታዚ እዩ መራሒ ማለት ኣታዚ እዩ ንህዝቢ ዝሓስብ ማለት ደንጎላ እንዳደርበይሉ ማኣት እናዝነሙሉ ዝኩሉ እንዳበደልዎ ሙሴ ግን ምእንቲ ህዝቡ እናጸለየ ዝኸደ ልብ በል ተመልከትዎ እዚ ከምዚ ዝበለ ኣገልጋላይነት እዚ ከምዚ ዝበለ እግዚአብሔር ማእኸል ኣትዩ ከመይ ከም ዘተዓረቀ ሙሴ ረይዎ ደሞ አንተ አሮን ከአንተ ይብለሎ ኣብዚ ደሞ ሙሴ ከዓ ከምዚ ይበለ ኣብ ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ 16 46 ክሳብ 48 ዘሎ ሓይለ ቃል ረእይዎ ከንበልኩም የዚ ቃል እዚዩ ሙሴ ከዓ ንኣሮን ካብ እግዚአብሔር ቁጣዓ ወሪዱ መዓት ጀሚሩ እዩሞ ጽናሃኻ ወሲድካ ኣብ መሰዊኢ ሓዊ እትወሉ ዕጣን ከዓ እትወሉ ቀልጢፍካ ድማ ናፍቲ ህዝቢ ኪድ እሞ ሓጢኣቶም ኣስተስርየሎም በሎ እብበሉ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር መቅሰፍቲ ናብ እስራኤል ክወርድ ይርኢ ኣሎ ህዝቢ እስራኤል ብሓጢኣቱ ብምትሕላፉ ክውቃዕ ይርኢ ኣሎ ሙሴ ስለዚ ናይ ሙሴ ስልጣን ስለ ዘይኮነ ስልጣን ናይ ኣሮን መስተስራይ ናይ ኣሮን ስለ ዝኾነ ኣሮን ንዓውየ ጽናሃ ሓዝ ኣብቲ ጽናሃ ሓዊ ግበረሉ ኣብቲ ሓዊ ዕጣን ወስኸሉ ብድሕሪኡ ከዓ ድማ ኣብቲ ህዝቢ ከይድካ ነዚ ህዝቢ እዚኡ ቅድሚ ምህላቁ ተለወልካ ከይድካ ኣተዓርቆ ስታስርየሉ በሎ ኣሮን ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ጽናሃ ወሰደ ናብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ድማ ጎየየ ተመልከት ይመውት ያለው ኣታና ህዝቢ ጎየየ ህዝቡ ይመውት ስለ ዘሎ ጽናሃ ሒዙ ነቲ ናፍቲ ዝመውት ዘሎ ሎሚ ካህናት ሓዲስ ሎሚ ንሕና ካህናት ናብ መይና ንጎይኔና ናብ መከራ ዘሎ ህዝብና ኣብ መከራ ንዘሎ ህዝብና ንኽነድሕን ንዑ ንኽረድድ ኢና ንጎይ ዘለና ወይስ ክብርና ንምጥባር ወይስ ናበየና ኢና ንጎይ ዘለና ናብ ክብሪ ርስና ድና ንጎይ ዘለና ናብ ክብሪ ህዝብና ከድሕን ንጓዝ ጎይና ዓርስና ክነድሕና ናበይ ጉያና ናብ ክብሪ ርስና ወይስ ጉያና ናብ መከራ ህዝብና ኣሮን ግን ጽንሑ ሒዙ ናፍቲ ህዝቢ ጎየየ ንዑ ከዓ እቲ መዓት ኣብቶም ህዝቢ እቲ መዓት ኣብቶም ህዝቢ ጀሚሩ ነበረ ኣሮን ግና ዕጣን ገይሩ ነቲ ህዝቢ ኣስተስረየሉ ኣብ መንጎ ሙታንን ህያዋንን ድማ ቆመ እቲ መዓት ድማ ተኸልከለ ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዩ እዚ ዝኣክል ሓይሊ ነይርዎም ናይ ካህናት ኦሪት ከይቀረ ተመልከቱ ኣብ መንጎ ህያዋንን ኣብ መንጎ ሙታንን ኣብ መንጎ ህያዋንን ጠጠው በለ أو خوين لما እግዚአብሔር አምላክ ይቅረበለሎም መሐር ይቅረበል ኢሉ በዕጣን መስተስሪ ገይሩ አው ጸለ እቲ ዝቀስፍ ዝነበረ ቀሳፊ መቅሰፍት ቀጥበለ ሎሚ ናይ ካህናትና ኃይሊ ስልጣን ክንድዚ መኻኑ አብናይ ኦሪት ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ክንድዚኡ እግዚአብሔር ካህናትና ሂብዎም እዩ ታውዚ መጽልና ንሪኦ ካህናት ሓላፍነትና ከይንዝንጋ ካህናት ሽዑ ሓላፍነቶም ከይዝንጉ ታፍታ ተጸውዕዋ ታፍታ ተዋሃብዋ ስልጣን ወጽዮ ኣብ ዘይምልከቶም ስልጣን ኣብ ዘይግቦም ነገር ከይኸዱ ድማ እግዚአብሔር ጠንቂቂ ዋ ይብለ እግዚአብሔር ዋ ታፍታ ዝተዋሃበትካ ሓላፍነት ወጽኻ ኣብ ካሊእ ከይትርከብ ዋ ዝተዋሃበካ ናይ መጓሰ ስልጣን ህዝብ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ህዝብ ምስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምስ ህዝብ ክትራኸብ ኢኻ ዋ ኣምልኾ እግዚአብሔርን ህዝብ ክትመርሕ ኢኻ ዋ መስዋዕት እግዚአብሔር ክትቀርብ ኢኻ ዋ ዝተሾምካ ህዝብ ክትጓሲ ኢኻ ታብዚኣ ዝወፀኻ ናብ ካሊእ ዘነፍከይ ትብል ኢልኻ እግዚአብሔር መስጠንቀቕታ ንካህናት ከም ዝሃበ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እዚኡ ንሪኦ ንረኽቦ ኣብ መጽሓፈ ሕዝቅኤል ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ታብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ጥራይ ከንበልኩም እየ ልብ በለው እዚኡ ከምቲ ዝተምሃርናዮ ዝሓለፍናዮ ማለት እንታይ ይብለና ኣሎ እዚ እግዚአብሔር ብነቢይ ሓዚሩ ሕዝቅኤል ከምዚ ይብለና ኣሎ
كمزي زبل قال እግዚአብሔር ካባይ ናባይ መጸ አታወድ ሰብ አብለል ጓሶት እስራኤል ተነበ አታወድ ሰብ አብለል ጓሶት እስራኤል ተነበ ጓሳ ማለት እዩ ጓሳ ማለት ናያባ ጓሳይ አባጌ ጓሳይ እንስሳ ጓሳይ ይባል ስለዚህ አብለል ጓሳ እስራኤል አብነ እስራኤል ጓሶት ተነበ አብና እስራኤል ዘለው መራሕተ ሃገር አብና እስራኤል ዘለው መራሕተ ህዝብ መራሕተ ሃይማኖት ካህናት አብርእሲኦም አብለል ካህናትን አብለል ጻጻሕፍትን ፈሪሳውያንን አብለል መምህራን ህግን አብለል ሐለፍት እስራኤልን ትንቢት ተነበየሎም ተዛረብ በለኒ ብል ነቶም ጓሶት ተነበየሎም እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብለሎ ኢልካውን ንገሮ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለኩም ለካ አጥንቅቆም ሎሚ በዘመን ሐዲስ እውን እንትኾነ ካህናት መጠንቀቅታ ዝህቡ አይከለናን እግዚአብሔር አጥንቅቆም ይብለሎ ንገሮም ነቶም ንርእሶም ጥራሕ ዝጓሲዩ ጓሶት እስራኤል ወይሎም ነቶም ንርእሶም ጥራሕ ዝጓሲዩ ንርእሶም ጥራሕ ዝጓሲዩ ማለት እዩ ስለ ኻልእ ስለ ተነባጊዕ ስለ ህዝብ እስራኤል ስለ ተነደታት ስለ ተመበለታት ስለ ተንድኻታት ስለቶም አረጋውቲ ስለቶም መከራ ዘለው ስለቶም አብጭቅ ዘለው ስለቶም አምልኮ ባዒድ ዘለው ስለቶም አብክሕደት ዝማለ ስለቶም ኩሎም ፋጭን ግራህ ዝበሉ ደንታ ዘይብሎም ስለቶም ዝጭቆኑ ዘለው ስለቶም ዝርገጹ ዘለው ስለቶም ዝግፍዑ ዘለው ምንም ዘይመስሎም ንባዕላቶም ጥራሕ ዝጓሲዩ ዓርሰይ ብቻ ይኽፈአኒ نعرسي بيتشا يخفأني نبعلاتهم تراي صبحين وجهن خبدم صبحين نخبدم مسين بعلم نخبر زمدم نخبر رأسهم منبر نيت مقاسة دنتا زي بالله أحدث كيدان قويتا تزاري والله أيوان سونقل مرا عصر تنحرك لينا خالي معرف أو تغسل تاب صبح نزياتهم كمزي بالله ترح إسرائيل ويلهم بالله ويلهم حز خبيركم اللهم حز سبيحهم اللهم حزب هافت أكيكم اللهم حزب خبيركم اللهم حزب زماد أزماركم أكيكم اليوم حزب نت قاسي وزوركم حزب يقرفكم اللهم قر ويلهم عبرشكم فرد خمسيو كفردكم يزلم الله كفردكم يو كتوارديكم كتنعاقيكم تنعاقوا لا معلتي تواردوا لا معلتي سبكم كان زيري أكم جزي ختمسي يا ولمن ልብ በሉ እዚህ መስበለ እቶም ንጓሶት ይልሞ እቶም ጓሶት ነተና ነባጊዕዶ አይኮኑን ዝጓሲዩ ጓሶት መራሕቲ ሃይማኖት ይኹን መራሕቲ ህዝብሲ ነተነባጊዕዶ አይኮነን ዝጓሲዩ ነተም ህዝብ አይኮነን ኩጓሲዩ ተሸሞ መብስልጣን አንታ ካህን ሎሚ كنت كاس تقبل كايو حزب خا تقاسيلو كنتنا استقبلنا له حزبنا خنقاسيلو دامبر نبعلتنا نطرح خنقاسيلو يكون انت بسلطان تقمط كابني عالم محدرا استقمط كاب زخونه صف سلطان دلخه او حلافነት ዝወፀኻ ህዝብ ክትመርحሉ ዳምበር ንባዕልኻ ነዝማር ካን ገለኻን ክትሽወመሉ ክትሽለመሉ ወይ ደሞ ዘየለ ሃብቲ ህዝብና ሞተ እናጠመ እናተሰደደን ኣብ ጭንቅ እንዳሎ ንስኻ ክትከብረሉ ይኮነን ኣብ ስልጣን እዚ በፂኻኒኻ ስለዚህ ይብለናሉ ነቲ ስቡሕ ትበልዑ ጸምሪ ትخدኑ ነቲ ዝሰብሐ ተሓርዱ ነቲ ሞጋሰግና አይተውፍሩን ندخ አይተውፍሩን ተመልከታይ ማለት እዩ ንሰብሐ አንቱም ካህናት ሃፍታም እንዳደልኹም ስልጣን እንዳደልኹም ምስተመቸውም ነቶም ደህና ትሕዝዎም ኣለኹም مساعتهم تزامت اللهم جنزب سلازلهم حافت سلازلهم كبر سلازلهم نعاتهم ما تقول لهم نتهم دخاتاتس نتهم قدعاتس نعاتهم جنيتري وامزل ويلهم زي مسؤول انتايو نزيد خما ايتبراتاتون نزيد خما اباجع نزيد خمو مؤمنان بايكونومي نزيد خمو بحمام نزيد خمو بدخن نزيد خمو بمقبار بهايمانوت بمقبار نزيد خمو الحاتيات نزودقو نزم دخومات زخونو جن عاتهم جن ايتبراتاتو من زلهم ايتتسو من زلهم نزحممو ايتفوسو نفحمو ايتفوسو من زلهم نتم بحمام سقا بحمام نفسي بدوي السقا بدوي نفسي نزت عشرو نعاتهم جن من ما يتقبروا لهم من زلهم
نستسفرا أي تسجنون إجران نستسفرا نتنبأ أنت وين إجرا أكاليو نجرجن حلينا أم نستسفرا أي مرو أم نستسفرا سنام قبارهم نستسفرا أبتشين كذا لوجن سبراتهم أي تسجنوا من ذلهم كابزو دعوة تلعلوهم ذل لومي لبنا بلنا نخيد لومي كم تقرأ يزبل حزبي كندي استسفر لب ذلو حزبي كندي زوج تقود حزبي كندي زحمم حزبي كندي تسفاز قرص حزبي كندي شفاعين قرأ حزب الحزبي كندي زل حصون زلوسون سان حزبي كندي كندي اللونا أنت ما بزحتنا خاناتك أنت ما بزحتنا سلطانك أبينا إركن لنا كلنا عنا كل بعنا نحن خم ربنا نحن خم كل غد لنا أباقينا قويتاز وزوفينا جن أبينا يكمز الله نحنا ونرايو نتوري تاوي عن تراي كونن أحدش كده نقول الموضوعنا بعرف ملكته بحايلن ببترن دعات جزء وملخو من برنامج الذين قرنا مدتها حسي استوى على النبي خاطب ملكته خمسي بلنا يقرر مكوي حسي استوى على النبي حزبي فلتت كمس عنوز تلا عليه تفعله حزبي فلتت كمس عنوز تسعي تفعله حزبي كستوعل سلزي كعليه تفعله فلتت يناي فلتتيو فلتات عفلتو فلتات انت عاينت فلتاتي على ما هو فلتات ايكونن على ما هو فلتات يقبان مالتي يكون كن نجر جن نايغديابير كبر نايغديابير قلب زي مفلات اغديابير زارو بزي مفلات حزبي جن انت يكون سان كاب فلتات كامسانو تستلا على يطفالو نسخاتكم بالخانات نسخاتكم فلتات سلازنعكم نسخاتكم نعملاخ فلتات سلازنعكم كاهنات كيتخونوني كاهنات ايتخونونن نعكخم كاهنات كيتخونوني نعكخم مخنياتو حزبي فلتات بمسعانو زل عليه فلتات كان مسعانو استل عليه يتأفع له سلازي نسخاتكم ما أنتم كهنات فلتات سلازنا عكم نفلتات سلازنا عكم أنا ون كهنات كي تخونوا نعككم أبيت كابزير حننا ديابير زارد نعككم حق عملاكم سلازر السعهم أنا ون ندقكم كرسهم يبلنا هوسكي نبي እግዚአብሔር ሆሴዕ ምዕራፍ 4 እግዚአብሔር ሕዝብ ፍላይ ካህናት ዝቃል እዚ መልእክት እዚ ከቢድ መልእክት እዩ ሕዝብና በደንብ ጌርና ንራይ አገልገልትኩም ንሕና ካህናት ነገልግለኩም ዲና ዘለና ነገልግለኩም ኢና ዘለና አገልገልትና ዲና ጌርናኩም ዲናስ ወይ ንሕና አይና አገልገልትኩም ኢና ንሕና አኻት ከመይ ጌርና ንመርሐኩም ለና ረእስኪ አስተውሉ እስኪ ሎሚ በብዝ ወደኩም ወዘለኩም ኩሉም ተዓዘቡ ኣብዚሁ ኩልና ክንበራበር ይግባና እዩ እዚሁ ናይ መወዳእታ ጥቕሲታና አንቶ ክንመጻይና ሕዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ሕዝውና አቱም ካህናት እዛ ትእዛዝ እዚኣ ንዓኻትኩም ዝተዋህበት እያ ወይእዜኒ ዛቲ ትእዛዝ ለካህናት ዛኸዚያ ንዓኻት ዝተዋህበት እያ ንስመይ ክብሪ ክትህቡ እንተዘይ ሰሚዕኹም بلبكم ون انت زي جبركم و مرجم كسدلكم إياه نبراتكم ون كرج نبراتكم ون كرج معيه إزاي يزارب نسمع يكبر انت زيكم بزحكم تزازن ممرحن دحر زي كيركم نتيجة توهابكم سلطان أبيوز دحر غيركم بأقباب انت زي كيركم تحجبركم إياه أنا ون تحجبركم كنعقكم إياه نسمي كبري كتهو انت زي سمعكم بلبكم ون انت زي قبركم و مرقم كسدلكم نبرخاتكم ون كراق معي مرقم كسدلكم نبرخاتكم ون كراق معي حزون بلبكم اي قبركم ون مو انا ون رقيمي يالخو يبل እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንቅልጽምኩም ክግስጾየ ነቲ ፋንድያ መስዋዕትኩም አቤት ታውዚርነና ነቲ ፋንድያ መስዋዕትኩም አብገጽኩም ክድርብዮ እየ ምስኡውን ክትወገዱ ይኹም ነቲ ፋንድያ ተቅርቦ ዘለኹም ዝቕበሎ ነቲ ፋንድያ መስዋዕትኩም ሃይት ፋንድያ መስዋዕት ናብ እግዚአብሔር ነቅርቦ ብዙሕ እዩ
መስዋዕት ጸሎት መስዋዕት ስግደት መስዋዕት ቁርባን መስዋዕት ናብ እግዚአብሔር ነቅርቦ ነገር ኩሉ መስዋዕት እቲ ነቅርቦ ጸሎት ይኹን ምህለላ ይኹን እቲ ነቅርቦ ህያብ ይኹን ዝኾነ ይኹን አምልኾት ኩሉ እንድሕር ደኣ ብኽብሪ እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ዘይቀርብ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ገጽ እግዚአብሔር ፋንድያ እዩ ፋንድያ ትፈልጥዎኹም ትርጓመ የለን ፋንድያ ኣብ ገጽኩም ክብትኖ እየ ይዝብል ኣይደልየልኩምን እየ ይዝብል ስለዚህ እዚ ኩሉ ንካህናት ዝተዋሃበ መጠንቀቕታ እዩ እስክንጠይቅ ሎም ካህናት ንዓጥኑ ዕጣን ጸሎት ዕጣን ነብጽሖ ንቅድሶ ዘለና ቅዳሴ ንጽልዮ ዘለና ጸሎት ኩልና ካህናት ወናይሰይ ካህናት አንተ ተርጉመየ ካፓትሪያርክ ጀሚርና ክሳብ ቀሽ ዘለና ናብ እግዚአብሔር ነቅርቦ ዘለና በውኑ እግዚአብሔር ዝቅበሎ ድዩ بسمو خبره هنا دينا بخمين صللنا بخمين قدسلنا بخمين قرولنا ازينا كلنا حسابي ازي بتمساسل اي ملكه مؤمنانن مؤمناتنون مسواعيت ጸሎትኩም መስዋዕት ዕጣንኩም መስዋዕት ተቀርቦና እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ቀበለኩም በተማሳሳለ መልከ በንጽህናን ስም እግዚአብሔር በመخوان ከውን ይገባል ስለዚህ ብለናል ስለዚህ ናይ ሞዳታ አብይ መስጠንቀቅታ እዚ እሺ ካህናት እንድሕር ደኣ ዝመጠንቀቕ ያዝዩ በጠንቀቕታ ያዝዩ ሓሊፎም ግን ብካህናት ዝመጽእ ካህናት ብዘጥፍእዎ ጥፍዓት ዝመጽእ መከራ ንዓኣቶም ንካህናት ጥራይ ከይኮነስ ብመሰረቱ ንሃገር እውን ዘጥፍእ እዩ እዚኣ ሓዝዋ እዚኣ ተመልከትዋ እዚኣ ንቅድሚት ኣምጽዋ ካህናት ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔር ክብር እንድሕር ዳባላሽ ሕይ እግዚአብሔር ዝወሎ መጠንቀቕታ እንድሕር ጥሒሶም ከይዶም ዝመጾም መከራ ንባዕላቶም ውርደትን ጥፍኣትን ጥራይ ኣይኮነን ናታቶም ክፍኣት ናታቶም ሓጢያት ናታቶም ገመና ንህዝብ እግዚአብሔር ነቲ መርሕዎ እውን መዓት ዘዝንሙ ብኣቶም ሰንኪ ዓለም ከጥፉ ይኽእሉ እዮም ትዘክሩ ዶ ናይ መወዳእታ ጥቕስና እዚ እዚ በሪኻ ይኽትሉ እስኪ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ ቀዳማይ ሳሙኤል ታም ምዕራፍ ክልተ ዘሎ ጀሚር ክሳብ ምዕራፍ 4 ዘሎ ታሪክ በዓፂር ረይወስ ኣብዚ ዳይና ንረክበው እዚ ክነግረና ከሎ በዘመን እዚሁ ንእስራኤል ብኩሉ መዳይ ዝመርሕ ዝነበረ ኤሊ ዝተባሃለ ካህን ኩሉ ደሚር ሒዙ ዝነበረ ኤሊ ንብዙሕ ዓመታት ንእስራኤል ዘስጋ ዝመርሐ ኤሊ ነገር ግን ኤሊ ድማ ደቁ ነይሮም ካህናት ኮይኖም ዘገልግሉ ኤሊ ብልዓሊ ኮይኑ ዝመርሕ እዩ ደቁ ድማ ነተወተ ጽዮን ዘላታ ቤተ መቅደስ ዝመርሑ ካህናት እዮም ነይሮም ነገር ግን ኤሊ ክሳብ ሽምግል ኣብ ዝነበረሉ ደቂ ኤሊ ግን ክንገር ዘይግብኦ ደቂ ኤሊ ግን ብዘመንና ከይቀረ ዝግበር ዘሎ ሓጢአት ነቲ ቤተ መቅደስ ዓራኸሱ ነቲ ታወተ ነቲ መቅደስ እግዚአብሔር ዓራኸሱ ነቲ ዝቀርብ መስዋዕት ስርዓቱ ቀየሩ ጅራማት ኮዳም ኮኑ ቤተ መቅደሱ አካባቢ ሁሉ አራኸሱዎ ህዝብ ዋይ ዋይ በለ ህዝብ ድምጽ አስመዐ አረ ጠፈና አረ አረኸስና አረ ኤሊንት አሃት ገብር ዘለኻ አረ ዝብል ወረ ሙሉ ናይ ደቂ ኤሊ ሓጢያት ህዝብ እውን ፈለጦ ኤሊ ደቁን ከመሓይሽ ደቁ ናብ ስርዓት ንኸእቱውን ተነገሮ ነገር ግን ኤሊ ብቀሊል አገላለጻ بدم بخيك كسام ودعت خيكونه أتم دك أي سمع زلهم تاي مالتيو أرنت أهم تجورز اللهم سم تتعال إسجابير إسجابير سم تتعرق إسجابير كتعرق ويخل سم إسجابير تتعرق وأنت تسألي كمان كتعرق ويخل قالنا بله كجبوا زجباء كوسدو زجباء أنا كاري فتح بزي ما هذا تلويلو بزي مفرادو هذا اللي إلين أبيت سوون نزل عالم زنور خيدان فرسه بو سنكيز عالم شو زنبر إسرائيل እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ድምጽ እግዚአብሔር ጠፈ ራእይ ጠፈ ትንቢት ጠፈ በኃጢአቶም ምክንያት አብዚ ጉዳይ እናሃለ ወይም ባር ተመልከቱ እግዚአብሔር ግን ፈልጠልዩ በአንጻሩ ሳሙኤል አበለው እንደ ኤሊ ውሽጢ ነገር ግን ኤሊ ደቂ ኤሊ አፍኒን ፊንሐስ ግን ነዛ ዓዲ አራኸስዎ ነቲ መቅደስ አራኸስዎ ስርዓቱ ቀያይሩ በቃ ረኸሰት ቤተ መቅደስ ረኸሰት ጽዮን ኤሊ ዝወለዶም ፊንሐስን አፍኒንን ሎሚ አፍኒንን ፊንሐስን ዝመስልዮም ቤተ መቅደስና ህዝብና ሀገርና ናበይ ከም ዘውድቁ ዘለው ረይዎ
ጽዮን بفينحاسن بأفنين بفينحاسن مخنيات ታወተ ጽዮን ከምስተማረኸት ረይዎ ታወተ ጽዮን መምራኻት ራይ ኮነን ዞም አፍኒን እና ፊንሐስ ኩናተ ብዝገበሩሉ እስራኤላውያን አብ ምስ ፍልስጤማውያን ዝዋጉሉ ዝነበሩ ጊዜ እስራኤል ምስ ፍልስጤማውያን ምስተዋገ ፍልስጤማውያን ሰዓርወን እስራኤል ነ4000 እግረኛ ወታደር በሓደ ጊዜ ሞተ እስራኤል ሰንበደ አረንታ አይና ሆይናኒና ንምንታይ ዝማዓት ይመጸና ተባለ አይ ታወተ እግዚአብሔር ምሳና ስለዚህ የላያ ቶሎ ኢላትን ባር ትምጻ ታወተ ጽዮን ትምጻ ታወተ እስራኤል ትምጻ አይለም ለአኹ ዳህናኹ መስሉ አፍኒንን ፊንሐስን ተሸኪሞማ ናፍት ኮይናት ከዱ ደፋራት አፍኒንን ፊንሐስን ደፋራት ናይሎም ደፋራት አፍኒንን ፊንሐስን ለታወተ ጽዮን ተሸኪሞም ና ዓውድ ኮይናት አተው ናብ ኩናት ምስ አተው ብዝባሰ ታወተ ጽዮን ግን ና አፍኒንን ፊንሐስን መጀመሪያ ክልቲኦም አሕዋት አባፍታጠር ኩናት ተዘግዝጎም ሞቱ ታወተ እስራኤል መብረኻ ጥራይ ኮነን 30,000 እግረኛ እስራኤላውያን በሐንሳዕ ተወቅዑ ሐመድ ኮኑ ታወተ ጽዮን ተማረኸን ልብ በል ሎሚ እዚና ብኻህናት ክፋት በካህናት ተንኮል በካህናት ርክሰት ዘዋሃቦም ሐላፍነት በዘይ መውጻ ታቦተ ጽዮን መብራኻ ሳኳ በዓወት ተመለሰት እስራኤል ግን ተዋረደ እስራኤል ሰራዊቱ ሳነ ሎምን ሕተት ሎምን ሐዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያንና ናይ ሐዲስ ኪዳን አፍኒንን ፊንሐስን ዝኾኑ በሁሉ ዝጋዕዘዩ ዝቕበሉ ብዓርሶም ብዓርሲ እምነቶም እንበር ዓርሲ አምላኽ ዘይብሎም ተገልገልት እንበር አገልገልት ዘይኮኑ ከብዳማት ንቤተ እግዚአብሔር ስለዝመርሕዋ ሎሚ ክንጥይቅ ይግበአና ሎሚ እንተኾይና ኢና ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ከም ኢትዮጵያ ተኾይና ኢና ዝኹሉ ንወድቕ ዘለና እግዚአብሔር ከመይ ኢሉ ይዝሪኤና ዘሎ ሎሚስ ኢልና ክንሓትት ይግበአና እዩ ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወዲቕና ዝኔና በኣና ብካህናት ዶ ይመስለኩምን ንሓና ብመራሕቲ ሃይማኖት ድኽመት ዶ ይመስለኩምን እስከ አገልግሎትና ንመርምሮ እስከ ውስጥና ንመርምሮ ሎሚ ከም ኤሊ ገይሩ ልቡ ዝደንዘዘ ከም ደቂ ኤሊ ኮይና አይኮና እንደትብሉ እስኪ መርሙሩና ቦታት እስኪ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ይርኤና አሎ በዓይንና ሎምውን ህዝብ እግዚአብሔር በስርዓት ከይምራህ ቤተ እግዚአብሔር በስርዓት ከይምራህ ካህናት እግዚአብሔር በስርዓት ከይመርሑ ሎሚ ኣብ ሓደጋ ወዲቕና ዝኔና እዚ ናይ ኤሊ ሓጢአት ብዘመናውን ይፍጸመሎ ናይ አፍኒንን ናይ ፊንሐስን ሓጢአትውን ሎምውን ብካህናት ሓዲስ ነገር ግን ክህነቶም ብዘይ ተረጋገጸ ብፊንሐስን ብአፍኒንን ብዝምሰሉ ሎምውን ቤተ መቅደስና አበይም ተሃሉ ኣብ ከም ዝበለ ብሙዳቃ ኣብ ክንዲ በረኸት ኣብ ክንዲ በረኸት ከተይኮነ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ህይወት ሞት ንዝካፈለሉ ዘለና ዘመን በፂሖሎ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንሕተት ንጠይቅ ንመርምር እዚ ናይ ኦሪት ዘመን ኢና ዝሪኦ ዝኔና ካህናት ሓዲስ ከንታይ ይመስሉ ትናይ ኤሊ ተግባር ኣብ ሓዲስ ኪዳን ናይ አፍኒን ፊንሐስ ሓዲስ ኪዳን ንምዃኑ ካህናት ሓዲስ ክንደይ ዝኣክል ሓላፍነት ኣለዎም ንዝብል ዕርገት ምክንያት ብምግባር ጽባሕ ንጎ ክሪና ናይ ከጠቓልሎ ከለኹ እንታይ ዝበለ ነቢይ እግዚአብሔር እዛ መልእኽቲ ንዓኻትኩም ንካህናት ዝተዋሃበት እያ ዝብል ስለዚህ ንሕና ሎሚ ካህናት ንሕና ሎሚ ናይ መንፈስ ቅዱስ መራሕቲ ኮይና ክርስቶስ ዘቐመጠና ኣብዚዩ ጠንኪርና ንህዝብና በረኸት እንበር መርገም ኣይንኹኖ ንህዝብና ናይ ሓጎስ ምንጭ እንበር ናይ ሓዘን ምንጭ ኣይንኹኖ ንህዝብና አገልገልቱ እንበር ተገልገልቶ ኣይንኹኖ ንሕና ንዕኡ ንሕግዞ እንበር ንሕና ናብ ልዕሉ ቸቸ ኣይንበሎ ንሕና ነቲ ዝጠምን ጉዳእን ዘሎ ህዝብና ነካፍሎ እንበር ንመዓልትና ኣይንበል ንሕና ናብ ዓለማዊ ኣስተሳሰብ ኣይንኺድ ንቤተ እግዚአብሔርን ህዝቢ እግዚአብሔርን ከም ተኣማንነትና ነገልግል እንዳበልኩ ሕዚ እውን ኣነቓቂሑ ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ናይ ቦታትን ኣምላኽ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ሰላም ንዓኹም ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን